Danas ću da mijenjam mjenjač na ovom mom autu. Počeo je malo da zeza, da pravi neke zvukove čudne. Jer ovaj mjenjač što su bacili ovdje za američko tržište i malo ima veće zupčanike i onda je veće sile se stvaraju na te iste ležajeve koje koriste tamo u Japanu ili koje je za evropsko tržište. Imaju u Engleskoj prilično puno. Tako da ti mjenjači ne traju dugo. Da sam odlučio da odem i uzmem sebi ovaj japanski. Iz Japana dođe. To je taj japanski, ali odlučio sam da idem malo na novi model. Ima drugačije osovine, tako da ću da mijenjam i ove osovine. Prednje, kardan, diferencijal uvijek sam voljam mijenjati zato što je drugačiji. Sam rekao ranije što su drugačiji ovi supčanici. Tako da ne možete samo da ubacite evropski mjenjač. Može on paše, ali će ga podere zato što nisu isti. Nije isti prenos tako kad se ide ovako mora komplet sve da se mijenja. Tako. Ja i druga stvar ću promijenim ove semeringe tu. Ako vidite ove male zubiće unutra, znači nisu u istom smjeru. Ima razlog zašto oni to radi. To je, ima lijevi i desni. Dosta ljudi ne zna to. I logično da ćemo više da se krećemo naprijed nego po rikvrci. Onda se stavi tako u tom položaju. Kada ova osovna vrti, znači ovo bi trebalo da bude lijevi. I kad se osovna vrti naprijed, onda bi trebalo da obraća uglje nazad u mjenjač. Iste stvari naprijed. Evo, tu sam zabilježio desni. Da, pravo sam desni, vidi se tu. To je desni. I ovaj lijevi. Lijevi. Za mjenjač i za diferencijal. Ovi nisu toliko komplikovani da se radi, nijedan Subaru, oni su vrlo jednostavni, dosta jednostavniji od ostalih vozila se radi na njima. Jedino problem je malo taj intercooler zbog ovih crijeva, da se on skine. I ovaj limić tu oko turba. To su jedino dvije stvari koje malo problematične, ovo ostalo je lagano. Ima dvije dizalce, jedno za jedan i jedno za drugi. Evo ovaj mjenjač je spreman da ide unutra. Sam očistio, podmazao. Evo ovdje tu imamo jedna kliješta specijalna. Kako ona radi, skine. Da skinemo ovu gumu.
To se tako pomira. Na auspuhu kad se radi ove gume, ovo je vrlo, vrlo dobra stvar. Samo treba ove ruke. Teško jednom rukom. Oga stari. To je nosač. Katalizator. Ovo je ovaj drugi. Što ide unutra. Potisni ležaj. Tu ima osovnica, treba se izvadi. To se stari. Ovaj sam bacio. Osovne su drugačije. Stare. Nove. Tu ima štift. Ovo nema. Intercooler. Kardane. Evo tu mi je u jednoj velikoj kanti stari mjenjač. Osovne. Diferencijal. To je toliko puno prašnje, malo sam ga ganjao po blatu. Pa sam i zaboravio na to kad sam počeo vratiti, da mi se glas bio promijenio, posle nagotovo sam se bio prašnije. Ove osovne su, rekao sam ranije kako na ovim viri, ovo drugačiji malo diferencijal, ovaj je malo teži mjenjač nego ovaj drugi. I ovdje ima štift, on se izbije kad se osovna vadi i to. I ovo je najbitnije ovo ovdje. Ovdje ima jedan čep, i on se skine i onda se izvuče ova osovna što drži ovaj potisni ležaj. Tako se jedino može da razvuče ovaj mjenjač, da se razdvoji. Tako ako imate ovaj, da mu je hidraulika ovdje postavljena, a ne gore na motoru, onda samo vidite da ima čep tu i onda morate izvaditi tu osovnu. 6 mm ide tu šaraf. A ovo je problem što sam imao, da nisam baš toliko detaljno snimao, slomam se šipka. Kad sam sve završio i ovaj donji šipke, ovaj donji dio šipke ostao mi u mjenjaču. I onda sam imao problema da to izvadim, pa mi se onda magnet zalomio, ostao i on unutra. Pa sam proveo sate i sate da to izvadim. Ne na ovom, nego na novom mjenjaču. Tako da sam se bio malo iznervirao. Znači, ovi Subaru su ko Lego kockice. Ovdje im je taj senzor koji je vrlo bitan, ono, mjeri brzinu i sve. I šta su oni uradili? Ovo sve, ja mislim do 2007. godine, da ima i to. Od 2000. do 2007. Znači, mogu svi da se koriste. Ti mjenjači. Ali ako nema taj senzor, ovi novi koriste signal sa točkova s ovoga. Tako da je to malo problem ako imate novi mjenjač da ubacite unutra. To je to, sad ne znam šta ću da radim s ovim, da hoću da ga... Sad ću da vidim kako se ovaj novi ponaša. Da li ću da ovaj prepravim, da popravim šta je problem unutra, ti ležajevi i to. Možda ga čisto rastavim samo da vidim šta se dešava s njim, da li je to dobra opcija da se popravlja, ali ne. Samo znam da su ovi malo opterećeni sa većim zupčanicima. Da se razviju veću brzinu, ali imaju manju snagu. Ja više volim da ima više snage i da je startnije nego da može da dostigne veliku brzinu. To je to, u jednom maloj kanti.